Saudações a todos. Essa é uma edição especial sobre o conflito no Oriente Médio. Nos próximos minutos, iremos investigar a questão de que o Hamas esteja usando suas próprias crianças e mulheres como escudos humanos. Vimos nas últimas semanas imagens chocantes de destruição e morte na faixa de Gaza. A contagem de mortos civis sobe diariamente. Por outro lado, poucas baixas de soldados israelenses. Por que há tanta diferença no número de mortos? Com a palavra, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. As far as the civilian casualties, I have to tell you, each one of them is a tragedy. We don't want a single civilian tragedy. Not targeting a single civilian. And every time you see these pictures, they're heartbreaking. But why is it happening? It's happening because Hamas is firing 25,000 rockets on our cities. We're sad for every civilian casualties. They're not intended. 25,000 rockets on our cities. They're attacking us with terror tunnels dug into our territory. When we respond, Hamas, we're trying to minimize the civilians. We tell civilian casualties. We tell the civilians, leave. Hamas tells them to stay. It uses them as human shields. This is the difference between us. We develop anti-missile systems to protect. We use anti-missile systems to protect our civilians. They use their civilians to protect their missiles. That's the difference. The Hamas deliberately targets civilians and deliberately hides behind civilians. Why does it tell them to stay? Because it wants to pile up these civilian casualties. They want to pile up as many civilian dead as they can because somebody said they use, I mean, it's gruesome. They use telegenically dead Palestinians for their cause. They want the more dead, the better. Hamas is a terror organization, ruthless terrorist organization, that not only wants to kill our people, it wants to sacrifice its own people. So any of these regrettable, tragic civilian casualties should be placed at the responsibility of Hamas. Foram palavras fortes com acusações sérias. De acordo com Benjamin Netanyahu, o culpado de tantas mortes de árabes está sob responsabilidade do grupo terrorista Hamas. Ele afirma que Israel é massivamente e diariamente bombardeada pelos terroristas do Hamas. Israel avisa com antecedência para os civis se retirarem, mas o Hamas obriga as pessoas a ficarem no local. O Hamas usa os civis como escudos humanos. Só não há baixas de civis israelenses, por causa de seu sistema avançado antimísseis. O Hamas quer usar as mortes de civis como forma de propaganda e jogar a opinião pública internacional contra Israel. Vamos investigar cada ponto das palavras do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Israel é massivamente e diariamente bombardeada pelos terroristas do Hamas. 25,000 rockets on our cities. Essas imagens registram um terrorista do Hamas preparando um foguete no meio de uma vizinhança em Gaza. Veja que o terrorista age livremente, sem ser incomodado, lançando o foguete no meio da vizinhança, pondo em risco a sua população. Agora vejamos uma série de vídeos via satélite que mostra vários foguetes sendo lançados de áreas urbanas densamente habitadas. O Hamas usa civis como escudos humanos. It uses them as human shields. Essas imagens são impressionantes. Enquanto os terroristas lançam foguetes, um grupo de crianças são colocadas junto aos foguetes. Essas são imagens divulgadas pelas forças de defesa de Israel, mostrando foguetes sendo disparados em área urbana e crianças estão no local. Felizmente as crianças foram vistas a tempo e o ataque abortado. Essas cenas chocantes mostram um terrorista pegando uma criança à força que não queria ficar como escudo dos terroristas. Até jornalistas estrangeiros são usados como escudos humanos. Os terroristas ficam ao lado deles para que os soldados israelenses não possam atirar. E qual a posição dos líderes do Hamas quanto a essas informações? Com a palavra o porta-voz do Hamas em uma entrevista para um canal árabe.
اليوم هذه المقاومة تصنع مجد حقيقي لشعبنا أمتنا في ثمن بنبذله. طب احنا بنتذكر الأخوة في الجزائر، على الأقل هناك 1.5 مليون شهيد. في عام 1945 في يوم واحد في الجزائر قتل 45,000 جزائري في يوم واحد. مش اليوم بنسوق شعبنا للإعدام. A mesma coisa foi dita em outra entrevista em outro canal árabe. يعني هذا يدلل على طبيعة شعبنا الأصيل، شعبنا المجاهد الذي يحمي حقوقه ويحمي. Essa reportagem mostra como as pessoas foram mobilizadas para subir no telhado por suas vidas em risco. وإذا به يسأل أنت أبو بلال الجعبي؟ قلت نعم. فقال أنا الأمن الإسرائيلي معك 5 دقائق دخلي أنت أولادك. فأقفلت الجوال على الفور وإذا واتصلت ببعض الأصدقاء فهرع الأهالي عبر مكبرات الصوت وبلأوا سطح المنزل وظلوا حتى الآن يعني مرابطون على سطح المنزل إلى أن يشاء الله. Veja o que um dos líderes do Hamas disse em alto e bom som. ولذلك أصبح الموت عند الشعب الفلسطيني صناعة يجيده الشيوخ، يجيده المجاهدون ويجيده الأطفال. لذلك شكلوا دروعا بشرية من النساء والأطفال والشيوخ والمجاهدين ليتحدوا بذلك آلة القصف الصهيونية، وكأنهم يقولون للعدو الصهيوني إننا نحرص على الموت كما تحرصون على الحياة. Esse mesmo discurso que o Hamas usa na mídia árabe é totalmente diferente quando falam na mídia ocidental. Veja a mudança de discurso quando o Hamas concede entrevistas para canais americanos. Because you're firing your rockets from civilian neighborhoods. That's where you're firing your rockets from. Your rockets are fired, Israel says, indiscriminately to civilian areas, Tel Aviv, Jerusalem. President Obama says you're firing your rockets from civilian neighborhoods, and you know what that means, that you will have high civilian casualties. Critics are saying that the only reason that you're doing this is so that you get the international outpouring of international sympathy because of the high civilian casualties. It is unfortunate that the U.S. administration and President Obama have adopted the Israeli narrative, which is a lie. Hamas sacrifices itself for its people and does not use its people as human shields to protect its soldiers. These are lies, and Hamas does not seek international sympathy through its own victims. Então agora toda essa coisa de se tornar mártir e servir como escudos humanos agora é mentira. Veja essa outra entrevista com uma porta-voz do Hamas. Veja a resposta que ela deu quando indagada sobre a questão dos escudos humanos. Israeli government officials say they're trying desperately to avoid civilian casualties, and there are reports of the spokesman of Hamas. We actually have the video of him going on Palestinian television, urging people to serve as human shields, staying in their homes, even if the IDF is warning people in those homes, because they're Hamas officials' homes, that they're going to be destroyed. They're telling them to stay there. Do you at all find that reprehensible, using women and children to be human shields to protect these homes? Jake, I haven't seen that video, but if that were the case, that would be reprehensible. I think that the bigger picture is that this isn't the case. The idea that Palestinians use children as human shields is racist and reprehensible, and the idea that the Israelis are somehow spewing this and we're to believe it is also racist. Diana, it's not racist that we have video of the Hamas spokesman on television telling people to stay in their homes. It's an effective way to make sure to fight off the Israelis. That's not racist, that's just a fact. Jake, I haven't seen the tape, first and foremost. And secondly, as I've indicated, that if this were the case, then that would be reprehensible. I somehow do not believe, though, that people are going to listen to somebody who says, stay inside while your house is being bombed. People don't want to die, Jake. Well, it's horrific, but I can't believe that you tell me people don't want to die. There is a culture of martyrdom that we hear about all the time. One of the big differences between the horrific incident of Mohammed Qadir being killed and the 3 Israelis being killed is that whoever killed the 3 Israelis, it's possible that they will have streets named after them, and they'll get money from Hamas or from outside groups for killing the Israelis, whereas the Israeli government condemned the murder of Mohammed Qadir. Então a porta-voz não viu os vídeos onde pessoas influentes do Hamas convocam o povo para se tornar escudos humanos. E mais.
Quando o repórter tentou extrair a verdade, ela usou a velha postura coitadista e disse que a afirmação era racista. The idea that Palestinians use children as human shields is racist and reprehensible. Como assim racista? O vídeo mostra claramente. E segundo a porta-voz, as pessoas em Gaza não querem morrer. People don't want to die, Jake. Mesmo que o jornalista tenha levantado a questão de que há uma cultura de martírio e suicídio religioso naquela região. Well, it's horrific, but I can't believe that you tell me people don't want to die. There is a culture of martyrdom that we hear about all the time. One of the big differences. Mas existe uma cultura de martírio na cultura islâmica. Vamos analisar essas imagens. الموت عندكم عادي؟ عادي. طيب كيف أنا شايف أنت تتحاربي على حياة محمد وتقولي لي عادي الموت؟ عادي يعني لو مات شو بدي أعمل؟ عادي. ماتوا لي قبل بنتين وبين إيديهم بنتين وأنا حملهم هيك ماتوا بين إيدي. شو؟ موتت وراهم؟ ربنا أنعم علينا بالنسيان. عادي. مش مشكلة. عادي؟ عادي. وكيف حسيتي لما أولاد ماتوا؟ صح. أذيت وكان صعب علي كثير هون بس خلص الحمد لله فضل ونعم من الله ربنا أخذ ربنا اللي جاب وربنا اللي أعطاني وربنا اللي أخذ مني بقدرش أعد هذا موت كل نفس ذائقة الموت أنا نفسي ممكن بحكي معك لقيت أموت تأمنش بالموت؟ لا نحن الحياة غالية الحياة غالية بس إحنا لا إحنا عنا صفر تسواش إشي عشان هيك بتلقى استشهاديين وهيك بخافوش عادي وكلنا حتى أولادنا فيش حدا بخاف من الموت طبيعي عنا لما نستشهد من روح الجنة لما نستشهد من روح الجنة لا تقول علينا صغار من هالعيشة صرنا كبار من غير فلسطين شو يعني طفولة. على العموم يا روان أنا بقول له يمسك حجر ولما يجي اليهود عنده يمسكوه وبوم. طبعا الجيران اليهوديين عادي يطبش عليهم لو كانوا يهود يعني جيرانه او صهاينه عادي. شرطي شو بيسوي طب الشرطي؟ بيحبس الحرامي واللي بيعمل مشاكل وبطخ اليهود صح؟ انت بدك تصيري زيه؟ ان شاء الله لما تكبري لما طخ اليهود كلهم؟ كلهم طيب إننا نحرص على الموت كما تحرصون على الحياة. Como vimos, há sim uma cultura de martírio naquela região, mas a porta-voz do Hamas disse que as pessoas não querem morrer. People don't want to die, Jake. Israel avisa com antecedência para os civis se retirarem, mas o Hamas obriga as pessoas a ficarem no local. We tell the civilians, leave. Hamas tells them to stay. Vejam o que foi noticiado. Milhares de moradores de 2 bairros aqui bem perto da fronteira, no norte de Gaza, receberam mensagens das forças israelenses pelo celular. Eram textos em árabe dizendo para que todos saíssem, porque eles não se responsabilizariam por nenhuma morte. Logo em seguida, as mesmas pessoas receberam um telefonema das autoridades do Hamas, dizendo, pelo contrário, para que todos ficassem. Mas a questão é, por que as pessoas ficam nas casas para serem bombardeadas? Vejam essas imagens impressionantes do Hamas espancando civis palestinos que querem sair de suas casas para não morrerem como escudos humanos. Cenas muito fortes. Só não há baixas de civis israelenses por causa de seu sistema avançado antimísseis. We develop anti-missile systems to protect. We use anti-missile systems to protect our civilians. Agora vejam o que foi noticiado. Da janela num condomínio israelense a 100 metros de Gaza, a família vê um céu que seria até bonito se não fosse uma tragédia. As bombas voam de um lado para o outro da fronteira e a criança israelense entra para casa. E em seguida vem mais uma rajada de mísseis. 6 de uma só vez. Instantes depois, 4 são interceptados pelo sistema antimísseis de Israel. Se as sirenes não tocam e o míssil não é interceptado, é porque o foguete tomou outro rumo. Dessa vez caiu numa praia israelense.
A cúpula de ferro de Israel só intercepta os mísseis que ameaçam regiões povoadas e tem destruído 87% deles no ar. Agora é Israel quem ataca. O foguete atravessa as nuvens, passa por cima do muro e despenca na faixa de Gaza. Com armas muito mais poderosas e um sistema antimísseis que permite à população viver uma vida relativamente normal, Israel não registrou até agora nenhuma morte em consequência direta dos ataques do Hamas e da Jihad Islâmica. Agora vejam o que é a posição da presidente Dilma. Eu agora acho que é um massacre. Uma ação desproporcional. Veja a resposta do diplomata israelense, que considerou o Brasil um anão diplomático. A resposta de Israel é perfeitamente proporcional, disse Yigal Palmor. Isso não é futebol. No futebol, quando o jogo termina em empate, você acha proporcional. E quando é 7-1, é desproporcional. Mas não é assim na vida real e sob a lei internacional, disse Yigal Palmor. A única razão para não termos centenas de mortos nas ruas de Israel é termos desenvolvido um sistema antimísseis. E não vamos nos desculpar por isso. Uma ação desproporcional. 7-1 é desproporcional. Mesmo com todas as provas, a posição da presidente Dilma foi de condenar Israel e retirar o embaixador do Brasil em Israel, causando imenso desconforto internacional. O que ela considera é que Israel faz um massacre e que a guerra é desproporcional. Ou seja, a presidente ignora ou omite os incessantes mísseis do Hamas e o sistema antimísseis de Israel. They want to pile up as many civilian dead as they can because somebody said they use, it's gruesome, they use telegenically dead Palestinians for their cause. A questão é que os jornalistas que estão em Gaza são sumariamente ameaçados de morte caso filmem ações do Hamas. Mas esse repórter conseguiu registrar imagens e provas de que o Hamas lança e esconde seus foguetes em hospitais e escolas na ONU, pondo em risco a vida de centenas de pessoas naquela área. Remember this rocket which was shot right while I was live on France 24 on the English network. This 80% of Gaza. Okay, are you all right? Yeah, can you hear me? Yeah, what happened? What happened? Yeah, I'm fine. This was a rocket. Rockets were just shot right next to where we're standing. This is just some 50 meters away from the hotel where most of the international media is stationed. This right here is a launching pad for rockets used by Palestinian militants. Now, this type of setup is at the heart of the debate within the international community, but also between Israel and the Palestinian militants. The Israeli army has repeatedly accused Palestinian militants of shooting from within densely populated civilian areas, and that is precisely the type of setup we have right here. Rockets set up right next to buildings with a lot of residents in them, who, by the way, have not fled around here. Now, the other very noticeable element to be taken into consideration is about 100 meters behind me, a blue UN flag floating above this building. This is another accusation which has been made by the Israeli government and Israeli forces. This rocket launching site is right next to a UN facility. Hamas deliberately targets civilians and deliberately hides behind civilians. They use telegenically dead Palestinians for their cause. Contra fatos, não há argumentos. Mesmo com todas as informações disponíveis, a grande maioria da população se voltou contra Israel e judeus por todo o mundo, baseados nas mentiras que o próprio Hamas forjou para jogar a opinião pública internacional contra Israel. No Brasil, partidos de esquerda usam o discurso antisionista como plataforma política, usando os mesmos discurso antissemita agora disfarçados de antisionismo. A questão é que nenhum grupo de esquerda se manifestou contra a violência na Venezuela, Ucrânia, Síria, Coreia do Norte, etc., usando um discurso hipócrita de pacifismo. Mas é um pacifismo apenas contra Israel e não contra grupos terroristas, ditadores e déspotas. Faça sua parte e compartilhe esse vídeo nas redes sociais e ajude a acabar com essa mentira e calúnia. Eu sou Max Carvalho, e até a próxima.